দেশ জুড়ে এলপিজি গ্যাস অর্থাৎ সিলিন্ডারের হাহাকার পড়েছে। এটা নিয়ে নরেন্দ্র মোদী ব্রিগেডে এসে কিছুই বলেননি, বা দেশের মানুষের সমস্যা নিয়ে কিছু বলেননি। বাংলায় ক্ষমতায় এলে এটা করবো ওটা করবো ইত্যাদি বলেছে, যেগুলো একটাও বিজেপি শাসিত রাজ্যে করেনি। ইভেন দিল্লিতে জেতার আগে বলেছিল যে তার কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতিটা মহিলার অ্যাকাউন্টে 2,500 টাকা করে দেওয়া হবে। না, সেটাও দেয়নি। কিন্তু ব্রিগেডের সভায় এক মহিলা অন্ধভক্ত দাবি করেছেন যে ভারতবর্ষে যে গ্যাস সিলিন্ডারের আকাল দেখা দিয়েছে বা সংকট দেখা দিয়েছে, এর জন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস, এবং তারাই ষড়যন্ত্র করে ওই হরমুজ প্রণালী অর্থাৎ ইরান থেকে যে গ্যাসটা আসে যে সমুদ্র পথে, সেই হরমুজ প্রণালী তৃণমূল কংগ্রেস বন্ধ করে দিয়েছে। শুনুন কি বলছেন মহিলা। আর উল্টো দিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষ কাজবাজ ছেড়ে, অফিস ছেড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সিলিন্ডারের জন্য, বুকিং করার চেষ্টা করছেন, হচ্ছে না, হলেও তার কোনো রিসিভ আসছে না, কবে ডেলিভারি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। মানুষ সিলিন্ডার নিয়ে সরাসরি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর অফিসে সামনে হাজার লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ভোরবেলা 5টা থেকে। দেখুন কয়েকটি ক্লিপিংস। তার আগে শুনে নিন এই ভারতবর্ষে গ্যাস সংকটের পেছনে আসলে তৃণমূলের ষড়যন্ত্র দাবি করছেন মোদী ভক্ত এক বাঙালি মহিলা। আর ভাবুন মোদীজি কাদেরকে নিয়ে দেশ চালাচ্ছেন বা কাদেরকে নিয়ে বাংলা চালানোর স্বপ্ন দেখছেন। টিএমসির যে লোকজনেরা আছে, কাজকর্মে জড়িত আছে, তারাই বন্ধ করে রেখেছে। বন্ধ ওটা করা হয়েছে ওদের যত টিএমসির যে লোকজনেরা আছে, কাজকর্মে জড়িত আছে, তারাই বন্ধ করে রেখেছে। যাতে গ্যাসগুলো না পায়, নরেন্দ্র মোদীর যাতে বদনামটা ছড়ায়, আমাদের ভোটটা যাতে আমরা ইলেকশনে ঠিকভাবে না করতে পারি। आप कब से खड़े हो अंकल जी? सुबह 5 बजे से 5 बजे। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 5 बजे लाइन में लगेंगे। अच्छे दिन आ गए ना वो हमारे, दुनिया साक्षी है। और जब अच्छे दिन आएंगे तो लाइन में लगेंगे। गैस नहीं मिल रही है। ब्लैक से सिलेंडर चाहिए, खुले हम मांगते हैं 2,500 से 3,000 रुपए दो, सिलेंडर हम दिलवा देंगे। हैंड टू हैंड मिलेगा, पर वही है ना, सबके सामने नहीं, काला बाजारी दबा के हो रहा है। दो परेशानियां बताई गई हैं। पहले कि सिलेंडर बुक हो चुके हैं, डिलीवर भी हो चुके हैं, इनके पास में अभी तक नहीं पहुंचे। दूसरी समस्या ये है कि सर्वर डाउन चल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जैसे रात भर इन्होंने जग के बुकिंग करने की कोशिश की, बट बुक ही नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन सिलेंडर। जैसे बुकिंग होती है ना तो डीएससी नंबर आता है, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक डिलीवर कैसे हो जा रहा है? बिना डीएससी नंबर, बिना वो कैसे हो जा रहा है? हम लोग जाते हैं तो लेने तो कहते हैं डीएससी नंबर दीजिए, तो ऐसे ऑटोमेटिक लोगों के पास डीएससी नंबर नहीं पहुंचा, सिलेंडर नहीं पहुंचा, सिर्फ मैसेज पहुंचा। मैसेज पहुंचा, डिलीवर हो जा रहा है। आखिर क्या प्रॉब्लम है? कभी कहते हैं कि सर्वर डाउन है, कभी कहते हैं कि ये करवाओ, कभी वो करवाओ, कभी ये दिक्कत, कभी वो समस्या। तो बताइए क्या करेगा आदमी। हम लोग 6 बजे से, सुबह 6 बजे से ड्यूटी करके आए हैं। मंडे वाला दिन सुबह 6 बजे ही खड़े रहे हैं, अब 12-1 बजे तक, शाम तक 6 बजे तक खड़े रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ। कह रहे हैं सर्वर डाउन है, तो हम क्या कर सकते हैं। मंडे को भी खड़े थे आप? हाँ जी, मंडे को भी 6 बजे से सुबह से।